राजीव गांधी मेमोरियल मैदान में दुर्गापुर उत्सव की खुटी पूजा में राज्य के पंचायत ग्राम विकास सहकारिता मंत्री प्रदीप मजूमदार, एसबीएसटीसी के अध्यक्ष सुभाष मंडल, पांडवेश्वर विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, प्रशासनिक परिषद सदस्य राखी तिवारी सहित दुर्गापुर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और सदस्य उपस्थित थे। रविवार सुबह दुर्गापुर उत्सव दुर्गापुर के चित्रालय मैदान में शुरू होगा। दुर्गापुर उत्सव 6 दिसंबर से शुरू होगा और 15 दिसंबर तक चलेगा। इन दिनों प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा संगीत सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्थानीय कलाकार भी प्रस्तुति देंगे। विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा, यह मेला दुर्गापुर को आगे ले जाता है। यह संस्कृति और परंपरा को उजागर करता है। न केवल दुर्गापुर बल्कि राज्य के विभिन्न हिस्सों से लोग एक साथ आते हैं। मेले के दिनों में आए और आनंद लें। দ্বিতীয় বছরের জন্য আবার উৎসবকে এখানে উপস্থাপনা করার যে আগ্রহ, তার থেকেই দ্বিতীয় বছরে আমরা পা রাখতে চলেছি। তার শুভ সূচনায় আজকের এই অনুষ্ঠানে ভোর থেকে সানাই বেজেছে। পরে এখানে দুর্গাপুর কোয়ারের কুশীলবরা যেভাবে এখানে সঙ্গীত পরিবেশন করলেন এবং যে সঙ্গীত পরিবেশিত হলো দুটি, তাতে বুঝলাম যে সত্যি সকাল থেকে শুরু থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কি ধরনের রূপ নেবে। বড় বড় শিল্পীদের কথা ভাই নরেন বলছিল একটু আগে, আমার অত্যন্ত প্রিয় সহকর্মী যে আমাদের মধ্যে আমরা পেয়েছি আমাদের দুর্গাপুরের প্রিয় মানুষ, বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যাকে তার বড় ভাইয়ের সম্মান দেন, বিদগ্ধ পণ্ডিত মানুষ মাননীয় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার মহাশয়। মঞ্চে আছেন ডাক্তার সত্যজিৎ বাসুর মতো প্রত্যয়যশা ডাক্তারবাবু, সবাই দূরে দূরে। এইমাত্র এসে শুনলাম এই যে দুর্গাপুর উৎসব যার ব্রেন চাইল্ড, দুর্গাপুর উৎসব যার মাথা থেকে বেরিয়েছিল, শ্রী কবি দত্ত আজ অসুস্থ হয়ে গেছেন, আমাদের সঙ্গে আসতে পারেনি। কাল রাতে একটা ভোজ খেয়ে ফেলেছেন, শরীরটা খারাপ হয়ে গেছে। তো কবি দত্ত আসতে পারেননি। মুহূর্তে আসলে শিবহীন যোগ্য তো হয় না। তো যাই হোক, শত বাধা বিপত্তি কাটিয়ে আবার দ্বিতীয়বার দুর্গাপুর উৎসব হতে চলেছে। এবার একটু কমিটিটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। আগের বার আমাদেরকে दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब